सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। या रसूल अल्लाह सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। नबी उन नबी उन नबी उन नबी नबी उन नबी उन नबी उन नबी। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदल भटक जाएंगे। या रसूल अल्लाह हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। नबी उन नबी उन नबी उन नबी नबी उन नबी उन नबी उन नबी। ए नाते रसूलेर बांगला পথের দূরত্ব যদি যেতে না দে, আটকাবে কি করে আমার মন তো সেথায়। ইয়া রাসূলুল্লাহ দূর থেকে ডাকবো তোমাকে ভালো বেশে, দূর করে সব বাধা ডেকে নাও আমাকে। সবুজ গুম্বদ যখন দেখব চোখের তারায়, এ আমি থাকবো না যা ছিলাম দুনিয়ায়, এ আমি থাকবো না যা ছিলাম দুনিয়ায়। তোমায় পাবার আশায় মন ছুটে যায় মদিনায়, দিদার দাও না আর দূরে থাকিও না। হে রাসূল তোমায় ভালোবাসি, অন্তরে শুধু মুখে নয়, জান্নাত